So hello guys, for today's video, ara na makaliko guys no. Kita yun na guys, marguso ko graman. Sige, so mumukbangin ko na ito guys. Sabi nila guys, pait daw ito yung ano, marguso, pero basic lang to sa akin. Napaka basic lang to guys. Tignan nyo guys, oh. Ito guys. Kung may ano yung gusto comment siya. Oh. Hindi ako nasusuka guys. Busog lang ako kasi madaming kinain ko guys. Ayun guys oh. Masarap. Sabi nga mapait daw. Tamis eh. Comment kayo guys sa baba guys kung ano pang kainin guys.